آمين. الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا الصراط المستقيم آمين. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Josi Sedou Ne. Josi Sedou ka dɔ bi ye juma ye Sigei. bi ye lahɔrɔma don ye Cɛpɛ. ala Ah. ale ɲinini n'a batuli n'a deli Wayidun. an dara o de kama Sigei. jinɛ Sigei. wurudanɛ mɛlɛkɛ ani buna adamaden Sigei. journaliste Sedou don o don n'i y'o y'i ɲɛna i dara ka suna ka wuli Cɛpɛ. Josi Sedou ka dɔn i kan ka ala barika da Allah. ala barika dali Ɔhɔ. ka tila k'a deli Tiɲɛ. Josi Sedou i bɛ sa i k'a deli Sigei. i bɛ sa i k'a deli Sigei. hadamadenya dilala nin ko de kan Sigei. Josi Sedou ka dɔn subahana wa taala ko Cɛpɛ. ale de ye Cɛpɛ. masa ye Kelen. fonisire Kelen. ale de ye masa ye Allah. ale kelen Allah. ale de ye masa ye a bɛɛ bɛ bɔ ale de la a bɛɛ bɛ taa laban ale de la Bali. Josi Sedou k'a dɔn ale deli Sigei. a ti fɛn bɔ ala ka alaya la Ayi, ayi. Josi Sedou Ne. subahana wa taala Jabbar. masaba in Allah. masa min ka masaya ma kɛ maa ɲɛna Kun fayakun. min ma sigi maa fɛ min tɛ wuli maa fɛ Wayidun. Josi Sedou k'a dɔn o de ye subahana wa taala Jabbar. min ye diɲɛ da Sigei. min ye lahara da Sigei. min ye ya rasulullah muhammadu rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. min y'o da Kun fayakun Josi Sedou tigi. k'a dɔn nabiw Nabiw. min ye kiraw ye Kiraw. min ye ayiwa waliju ye Waliju. min ye alimu ye Alimu. ala ye nin bɛɛ lajɛlen ka Sigei. kira muhamadu Sigei. kanu kosɔn Allah. an b'a ɲini ala fɛ Jabbar. ala min n'a y'a ka kiraba in da Amin, k'a amin, kanu amin. a k'a kɛ kiraba in de kanu kama Amin. kiraba in a bonya kama Amin. Josi Sedou jamana min n'an b'a kɔnɔ an k'a ma ko mali Mali. an sɛgɛnna Ahɔ. an ɲanina Wallahi. an tɔɔrɔla Allah. Josi Sedou k'a dɔn taayɔrɔ tɛ yen Aha. kulonyɔrɔ tɛ yen Aha. Josi Sedou nin bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mali la Sigei. min bɛ se k'a Allah. wele o ye ala kelen ye. Wallahi bi ka gɛlɛn dɛ. Bi ka gɛlɛn. Bi ka gɛlɛn. Sunkaloba kun bɔlen bɛ anw jɔrɔlen bɛ. Karamɔgɔ duwawu kɛ anbarigo ko in na. Josi Sedou Ɔhɔ. anbarigo in Ɔhɔ. a kɔlɔlɔ Ɔhɔ. a n'a wulikajɔ Aha. a nafa Ɔhɔ. Josi Sedou a n'a kisi Kisi. a n'a tanga Tanga. a bɛ ala de bolo O ye tiɲɛ. ala de b'a dɔn Wallahi. Josi Sedou k'a dɔn ayiwa min ye mɛlɛkɛ ko tɛ Mɛlɛkɛ. jinɛ ko tɛ Ji- ayi, o tɛ. bunahadamaden ko de don Ɔhɔ. Josi Sedou k'a dɔn ko mana tɛmɛ bunahadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ masa min bɛ se k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na Ban. o ye subahana wa taala ye Jabbar, n'an bɛ jabbar. fara ɲɔgɔn na don min A kelen. Josi Sedou ala k'an da k'ala nafa ye Amin. anbarigo in Amin. a kɔ hɛrɛ Amin. ya rabbi ala k'o suru mali kan Amin, a amin, kɔ amin. nafa Amin. ala k'o di mali ma Amin, amin. a ko sebaya ala k'o Amin. di mali ma Amin. a ko kunnawolo Amin. ala k'o di mali ma Amin. ala k'o k'a ka ala kama Amin, amin. muhamadu ya rasulullah min ye Sallallahu alaihi wa sababu ye sallam. Amin. seydina ali seydina badar alu seydina bubakar Amin. seydina usmani barika kama Amin, amin. maga ni madinɛ barika kama kuresu barika kama Amin. an b'a ɲini alahu taala fɛ ala ka Amin. jamana in kisi Amin. ala ka jamana in kisi Amin. ka jamanadenw kisi Amin. ka jamanadenw tanga Amin. ka jamanadenw sankɔrɔta Amin. ya rabbi o sɛbɛn alahu taala ala k'o kɛ Ami duwawu kɛ lakanako la. Asimi ka cidenw bɛ Irisi. Duwawu kɛ. Josi Sedou Putin k'an dɛmɛ. Ami. lakana bɛ ala bolo Wallahi. Putin ka dɔgɔ ala kunkɔrɔ Wallahi wallahi a ka dɔgɔ. américain ka dɔgɔ ala ko Ka la dɔgɔ. sɛbɛn ala de ye Siniwaw ka dɔgɔ. Josi Sedou an b'an wakilu kɛ ala ye Allah. an b'an kalifa ala ma Amin. n'an y'an kalifa ala ma a ka kalifa in minɛ Jabaru, a ka jabaru. kunnaja Amin. kunangoya tɛ min kɔfɛ Amin. ya rabbi ya rabbana Abi. Duwawu sabanan kɛ. Ami. n delila ka fayida fila d'i ma Ɔhɔ. n bɛ segin a kan Ah. a fɔ Fayida. sɔrɔdasiw ye Ɔhɔ. a fɔ mali sɔrɔdasiw ye Ɔhɔ. ma o ma n'i bɛ mugu bonda la A y'a tulo majɔ n karamɔgɔ bɛna fayida gwɛlɛ di. A y'a fɔ sɔrɔdasiw ye. A y'a enregistré a k'a ci u ma kɛlɛyɔrɔ la. Ɔhɔ. mɔgɔ o mɔgɔ Aha. n'i bɛ mugu bɔnda la Aha. faali de bɛ kɛ ala diɲɛ don o don da Ɔhɔ. dugu jɛ o jɛ Jɛ. a kɛra tiga kɛnɛ ye o Ɔhɔ. a kɛra tiga jala ye o Tigajala. tigakisɛ den fila bili da i k'a ɲimi Han. Tiga kelen kelen. Josi Sedou Ɔ. walahi n ye n kale ala la Ɔhɔ. o don tile kɔni bɛ bɔ ka taa bin nɛgɛ t'i minɛ Han. Wulibali. Nka- Belebele. nka a don i tɛ fɛn sɔrɔ dɛ Han. ɔhɔ A don kɔni. a don Ɔ. i tɛ fɛn sɔrɔ dɛ Foyi t'i sɔrɔ nka i tɛ fɛn sɔrɔ nka i dɛ. tɛ fɛn sɔrɔ dɛ Ayi. Sɔrɔdasikɛ mana kisi ka d'aw ma. Josi Sedou Ne. a fɔ silamɛw ye Tu a t'a la, fɔ ta t'a dutigiw la. ye tu t'a la foyi t'a la Han. wulibali to dɛ Wulibali to dɛ. Belebele. Manca tɛ. Josi Sedou Ɔhɔ. a fɔ dutigiw ye Dutigiw. anw ka fɔlɔfɔlɔ maakɔrɔbaw cɛkɔrɔbaw Ɔhɔ. du o du bɛ yen ta o ta du o du kɔnɔ Ɔhɔ. samiya t'o la tilema t'o la Ɔhɔ. sa waati bɛɛ Bɛɛ. i mana taa cɛkɔrɔba o cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ i b'a sɔrɔ jɛbara kelen bilalen bɛ yen Je kelen kelen. je kelen kelen Fɛnyɛ kɔrɔ. I b'a ye fɛnyɛ kɔrɔ. i b'a sɔrɔ je bilalen bɛ fiɲɛ kɔrɔ Wala a bɛ cɛkɔrɔba ka kala ka sen kɔrɔ. Josi Sedou Ɔhɔ. maaw ɲɛna ko gansan don wa Ah, ayi eh? masiri tɛ o Belebele. nafa min bɛ je kelen na Ɔhɔ. n bɛna dɔɔnin f'i y'a la Ala.
dɔgɔtɔrɔ an kɛnɛya i sɔmina k'a fɔ maa o maa bɛ yen u ye poison de k'a kɔnɔ u ye pɔsɔni k'a kɔnɔ a kɛnɛ wari k'a d'a ma a k'a ɲimi a bɛ joli fɔnɔ yɔrɔ bɛɛ donkɔnɔ ni donkɔnɔ dun k'i ka je kɛnɛ ɲimi n karamɔgɔ de ko ten i bɛ joli fɔnɔ yɔrɔ bɛɛ belebele wulibali to dɛ Jean Seydou n ye nin di mɔgɔ ma Ala kama falaki belebele n ye nin di mɔgɔ ma Ala kama dɔgɔtɔrɔ nafa min bɛ je la an kɛnɛya ka ban an k'an janto kokɔrɔ dɔw la laada dɔw bɛ yen an kana ɲinɛ olu kɔ an kana ɲinɛ dɛ maakɔrɔbaw kun t'u kunfɛ ayi an kɛra tubabuw ye maa min bɛ je k'a ka nana bi k'a dun o maa ka dɔgɔ ka sɔrɔ nafa min bɛ je la a barika ka bon kosɛbɛ an k'u b'a fɔ de ko k'a bɛ impuissance bila mɔgɔ la Ala jaaw bɛɛ nkalon Jean Seydou Ala ka yafa n ma an ka cɛkɔrɔbaw u tun bɛ balo san 80 san 90 u bɛ kɔɲɔmuso furu u bɛ den wolo awɔ san 100 u b'a kɛ ko ɲɛ nin d'u ma Ala kama falaki ni maa min ye wari di a fɛlen Jean Seydou k'a dɔn i ye baraji sɔrɔ n'i ma wari di ne ye n da di Ala kama n'i b'a fɛ i mana bɔ a ka sinsin wari ci karamɔgɔ ma i b'a ci kalanden ka numéro la wari b'a sɔrɔ inshallah Jean Seydou n ka den nɛgɛ haya ma min bɛ dilan ne kan d'o ma n ka kisi n ka tanga Jean Seydou k'a dɔn kɔrɔti kana minɛ i bɛ gweni kelen dɔn wa geni i ye gweni kelen dɔn wa ni gweni dɔn kɛ Jean Seydou barika bɛ gweni na dɛ barika bɛ gweni na cɛ caman bɛ si gweni sanfɛ hali n'i y'a kɛ dabakala ye i bɛ kɔrɔ ka daba in fili a kisɛ bɛ ban a kala ti tiɲɛ gweni furabulu a furabulu kurakuranin min bɔlen don n'i y'o tigɛ Jean Seydou n'i y'o tigɛ a kɔrɔnan tɛ dɛ tilebiyanfan tɛ dɛ o tigɛ dɔrɔn i k'a kɛ da kɔnɔ Jean Seydou ni Ala tɔgɔ in sabado n t'o f'i ye ni belebele ɲama tɛ dɛ jumɛn don nɛgɛ haya Ayatal Kursi don wa boni kɔrɔti Jean Seydou n'i sera k'i ko a la siɲɛ 3 dabali siri su kɔnɔ su 3 ka tugu ɲɔgɔn na n'i sera k'i ko a la nka nin bɛ k'a la nin bɛ k'a la fɛn 3 bɛ yen o bɛ k'a la n t'o f'i ye n'i ma o wari di yan karamɔgɔ Ayatal Kursi tɛ ani kulu ala n ko n t'o f'i ye ani kulu awuzu o 3 tɛ n t'o f'i ye dɛ n t'o f'i ye dɛ yasini bɛ k'a la n t'o f'i ye i bolo kɔrɔta suratul bakara silamɛw k'u bolo kɔrɔta Mali kɔnɔ Mali kɔ kan je donne pas o ye n ka gundo de ye o ne bɛ fɛn sɔrɔ o la i ka kitabu ninnu bɛ min أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له يا ربي يا ربي ما منو غنياما يا ربي على كان يوم ما منو بانزو على كوسو يا ربي ما كينغا سورته سوروي يا ربي اما ني سبحانه وتعالى في على كان بدونزو على كان الاسلامو على كان كنا جا كنا غيات مي bana bɛ min na hami gwɛlɛ bɛ min na Jean Seydou k'a dɔn a taba ye Ala de ye a da Ala kun Jean Seydou ka di i ka ko kɛ maako ye n'i y'a kɛ maako ye i b'i ɲani i tɛ nafa i tɛ sɔrɔ k'a la Ala in de bɛ se a bɛɛ la la hawla wala quwwata illa billahi lazim Allahumma salli ala sayyidina ayan ŋaniyaw siri ami Allahu la sharika lahu ami alhamdulillahi rabbil alamin Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Aïcha, écoute-moi. Tonton, Eminga Tego Kabo, Nimle Kalaje, Ntogoma, Te Aïcha. Aïcha. Aji Mohamed Bajara kutubudo belebele do dangoroba inongo male be duwabugu denena asigime chakoroba ka goloka ka ka duwa ukanya ka duwa uke jamana yi hali mbala choko beti de Jean Seydou ni tama ma jo Jean Seydou tama kela na ma jo bolo FIFA oti jo fes Jean Seydou même bolo buga ka do mbi boni sebe mi nu ka ma nouvelle horizon nye dangura ma mi nye sebe ni nge aba de ko Toguna Traoré ko akika do wuli ka jɔn ni jateminɛ o kelen do président Asimu Goyita fɛ sabula min ye ɲininkali ye Jean Seydou k'a dɔn ka mɔɔw bɔ ko kalama parti politique b'o la société civile n tɛ ko yɛrɛ la i k'a dɔn damada nka ni jɔyɔrɔ b'i la jamana kɔnɔ min ye ko in deliya min ye Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés maa minnu bɛ n'u ye sigiyɔrɔ bila ka jamana wɛrɛ sɛgɛrɛ walima ka sigiyɔrɔ bila ka dugu wɛrɛ sɛgɛrɛ u faso kɔnɔ
kɔnɔ Jean-Claude Seydou k'a dɔn a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin o ma jateminɛnaw y'a jira k'a fɔ maa min bɔlen don a sigiyɔrɔ la wolodugu mɔdugu ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la 100 a bɛ maa 68 bɔ 100 sarada la Jean-Claude Seydou k'a dɔn o fanga ka bon min ye denmisɛnw ye o b'a la muso ka ca cɛw yɛrɛ b'a la Jean-Claude Seydou o k'i bɔ yen min ye abadɛmɛtɔw ye Jean-Claude Seydou k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ka kumakan bɛɛ jamana yɛrɛ bɛ laseli min na a n'a bɛ dabolo min na nin bɛɛ lajɛlen b'a la a ko min ye Asimu Goyita ye a hakili b'a la Jean-Claude Seydou k'a dɔn wulikajɔw ani gwɛlɛmisɛnnin caman de bɛ jamana kɔnɔ janko jamanaden dɔw bɛ yen Jean-Claude Seydou k'a dɔn olu ko nin kelen bɛ k'u gere don bɔgɔ la murutulen don Jean-Claude Seydou k'a dɔn an ma fɛn sɔrɔ sigiyɔrɔ t'anw na taayɔrɔ t'anw na an jatelen tɛ jamana kɔnɔ o damanda de kɛ n bɛ dusumakasi ye olu faralen don ɲɔgɔn kan ka mankan bɔ fa bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko min ye a bɔ premier ministre ngana ye Choguel Kokala Mayiga Jean-Claude Seydou k'a dɔn o faso yɛrɛ du n'o ye M5RFP ye olu yɛrɛ ka mankan de barika bonyana bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan sabula u ka kuma misɛnnin cayara so ka d'u ma n'i y'a ta k'a lajɛ premier ministre kɔrɔ dɔ b'u cɛ la Modibo Sidibe Cheikh Umaru Sisɔgɔ min ye Koniba Sidibe maître Mohamed Ali Bacili madame Si Kayatou So min ye Aliou Dukure u ka ca Jean-Claude Seydou k'a dɔn a caman bɛ maa kalanninw don minnu ye fanga kɛ jamana kɔnɔ ka tɛmɛ minnu bɛɛ lajɛlen fana da genen bɛ Choguel Kokala Mayiga la n'u tɛ ɲini k'a dun kabini o kɔni kɛra sa premier ministre kɔni ye wulikajɔ bolo da Jean-Claude Seydou a ti ɲɛ fo ka kaara jɛngɛ dɔɔni maa dɔw ka fara kow kan n'o ye jamana a k'a dɔn a wulikajɔ n'a cɛsiri i n'a fɔ u ka gɛlɛya bɛ Choguel de nɔfɛ Jean-Claude Seydou k'a dɔn Choguel kɔni o b'a nɔ na Jean-Claude Seydou k'a dɔn Choguel ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ Asimu b'a dɔn Jean-Claude Seydou k'a dɔn n'a ma ɲɔ kɔ o tuma an na dayɛlɛ dayɛlɛli in de kɔni kɛ bɛ sababu ye ayiwa président yɛrɛ ni maa caman ka kuma bi Jean-Claude Seydou k'a dɔn sabula assise nationale min kɛra o fana y'o kofɔ CEDEAO ka gɛrɛndɛba in Jean-Claude Seydou hali ni dayɛlɛla sa o fana bɛ se ka kɛ sababu ye min kɔni b'a to ayiwa n k'i ɲininka nafa caman ani nɔgɔya caman bɛ na yɔrɔw ka ca o min ye conseil national de transition ye CNT o bɛ yen dɔw bɛ se ka don yen Jean-Claude Seydou k'a dɔn i tɛ se ka kɛ conseiller ye sɛbɛnnikɛla ko maa 121 de bɛ yen a bɛ se ka taa fo maa 147 o k'i bɔ yen minisiriso ye 20 kɔ ye Jean-Claude Seydou k'a dɔn a bɛ se ka walagata ka taa hakɛ min ka d'an ye Jean-Claude Seydou hali n'i ma kɛ minisiri ye minisiri délégué o na d'u ma ou bien ministère kunkurunin ka dɔ tigɛ ka morceau ni di bɛɛ ma mankan ka suma kɛlɛ ka kɛ Asimu Goyita ye maa hakilima ye denmisɛnnin min don ani galabu bi ɲɔgɔn na Jean-Claude Seydou sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni bɛ sen na a bɛ wulikajɔ bala u k'a teliya don nataw kɔni kɔnɔ i kana siga n'i y'a mɛn k'a fɔ dɔ farala minisiriw jɔyɔrɔ kan walima maa minnu bɛ awa kɛrɛfɛ mɛru la n'u ka kuma misɛnnin cayalen don n'i y'a mɛn k'u welela ka dɔɔni galifu ma a ka n'i dabali ban min ye jamanakuntigi yɛrɛ ye i k'a dɔn ani Choguel bɛɛ n'a kan u kumana Jean-Claude Seydou k'a dɔn min b'a to awa hakilina caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura sisan an ye ɲɔgɔn ye an bɛna an ka CVw labɛn cadre mɔgɔw cadre d'échange mɔgɔw an b'an ka CVw labɛn sisan e ko CNT ni gouvernement an bi don a bi don Maliko don bi ko maa bila doni na o nka an bi don san 30 a bi ko kelen la ayi o ni nin tɛ kelen sa o ni nin ye transition de ye zeni an bi don a yi don a ti fa o an bi fa zeni ayiwa bisimila Dabato kana ne min tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Jean-Baptiste Satono nin y'a ka sɛbɛn ye Jean-Baptiste Satono ko a ko fɛn min ye ko dɔ ye a ka gɛlɛya wa gɛlɛya wɛrɛ b'a kɔfɛ o ye mun ye embargo min n'a dalen bɛ Mali kan fɛn min ye Mali ye sɔrɔba de kɛ kɔɔri la n'Ala ma ja kɛ embargo in de bɛna kɛ ko in fiɲɛ ye sabula maa minnu ye wulikajɔ ani jija kɛ jamana kɔɔri ko a ka se ka wulikajɔ kɛ kɛlɛw u ye sira minnu da sira ninnu kɔni sababaw tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali ka kɔɔri a donini ka fɛn min ye diɲɛ seleke naani usinibaw sɛgɛrɛ sabula kɔɔri in di bayɛlɛma anw fɛ yan a sira teliman min nɔgɔyara sabula da bɛɛ lajɛlen tugulen bɛ o ye Nouakchott ye Mauritanie kaw fɛ yen
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali ye ka wuli ka jɔ kɛ ka Mauritanie port sɛgɛrɛ dɔ wɛrɛ tɛ an ka kɔɔri fanba de tun bɛ taa Côte d'Ivoire ni Sénégal fɛ olu kɔni CEDEAO ka daana juguya an'u ka juguya kama datugura sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kɔɔri ye a tɛ se ka bɔ o tuma fɛn min ye Mali faamaw ye u y'u kunkolo munumunu ka yɔrɔ min lajɛ n'o dayɛlɛlen bɛ o ye Mali ani Mauritanie cɛ ye sabula Nouakchott-kaw ka port min bɛ ni batobaw bi jɔ a da la an ka kɔɔri bi don o kɔnɔ a bɛ taa feere nanzara jamana kan sɛbɛnnikɛla ko o baara bɛɛ lajɛlen daminɛna février kalo tile 25 tɛmɛnen fɛn min ye an ka jamana faamaw ye délégation wulila min ni ministre Modibo Keita sɛnɛ ministre ale tun bɛ Nango Dambele CMDT ɲɛma Youssoufou Traoré CMTR n'o ye Conseil malien des transporteurs routiers ye olu taara fɛn min ye camion ye ka t'u bilasira a don camion 53 olu de ye sira ta a don fɛn min ye kɔɔri mugu ye a muguninjɛ tɔnni 1600 o de b'a kɔnɔ min ye Nouakchott port ye n'u y'o magwɛ ministre des transports ani fɛn min ye ministre de l'agriculture directeur général des douanes CMDT PDG fɛn min ye docteur Nango Dambele ale min ye Mali kɛ premier kɔɔri la ɲina Nango barabati Nango Dambele Nango a mangɛnɛ ji ma bɔ n'o tɛ an ye min kɛ ɲina an kun b'o triplé de nin jubaju ye cɛ min ye i y'o dɔn wa ministre seul le ministre jumɛn de l'agriculture Modibo Keita Modibo mana Nango sɔrɔ ye wa Modibo est venu trouver que Nango dirige déjà CMDT Modibo ko CMDT ne tile la n'a ma fɔ ko nin kɛra ni ma dɔ fa a y'o fɔ Modibo y'o fɔ ni ma ta Modibo ka dabada la ale farafinna bɛɛ Mali kɛra premier de kɔɔri la ɲina grâce au ministre de l'agriculture Modibo Keita Nango ko nin daw et à la technicité de Nango il faut ajouter Nango est là à la CMDT ça fait combien d'années et de la kani oh CMDT Tiba ye Nango de ye Nango kuna de jara sa n'a kuna jara a ye san joli kɛ il a été ministre directeur ni ministre b'i bolo min bɛ kow ɲɛdɔn i bɛ taa fo fɛ ça c'est à l'actif du ministre de l'agriculture Nango de bi ministre de b'a bɛɛ sama ka taa Nango yɛrɛ kɔni tɛ ko bi tila k'a ba k'a to sunan na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali kɔɔri ye a donnini ka jamana wɛrɛ magwɛ gɛlɛyaba de b'a la bi sabula Nouakchott sira min n'an y'o ta n'i ye sira janya lajɛ ka sira cogoya lajɛ ka port yɛrɛ fanga lajɛ n'o ye Nouakchott port fanga ye n'an ko an k'an ka kɔɔri donni dɔɔni nin cogoya in na ka taa n'a ye fɛn min ye Nouakchott port la n'Ala ma jagɛ 300 jours an b'o de kɛ n'o ye tile 300 ye san kelen an bɛ ka ɲinan donni o ye kobandaya o ti ban sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye laginɛkaw fɛ yen da fana yɛlɛlen bɛ dɔɔnin bɛ ka salo ka taa nka an bɛ don min ko bi min de ka ɲi Mali ma ni embargo kɔni sera ka wuli an ye nin kɔɔri baden min sɔrɔ kɔɔri bɛ taa teliya la o tuma a bɛ feere teliya la sɛnɛkɛlaw sigilen bɛ k'u ka wari min kɔnɔ n'o ye kɔɔri wari ye o bɛ na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mun de kɛlen bɛ ka gɛlɛya yɛrɛ don Mali ani Nouakchott o sira ni ɲɔgɔn cɛ a ko danna juguya ani fɛn min ye kɛwale jugu dɔw ye olu fana nalen bɛ ni gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko hali kɔɔri dɔɔni min bɛ taa Nouakchott n'an ko ala deli baden k'a mɔ ka go n'a sara kun kelen an tɛna sigi ye sabula fɛn min ye jɛjugu dɔw ye olu kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ani baara jugu daminɛ Mali ni Nouakchott cɛ siranin o fana bɛ se ka datugu cogoya min na an ka kɔɔri ka gbala dabɔngama don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya min n'a b'a fɛ ka don Mali ni Mauritanie cɛ ni fɛn min ye jamana janfabaw a n'a sekɔrɔba cɛbaw ye olu donnen bɛ janfa in juguya la dɔ wɛrɛ tɛ an ka kɔɔri ye taali min daminɛ Mauritanie o de dɔmi don sabula n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi jigi b'a kan k'a fɔ ni kɔɔri sera Sénégal wala n'a sera Côte d'Ivoire direct a bɛ taa Faransi nka n'a taara Mauritanie Mali sago de b'a la sa jamana o jamana y'an ja min mana sɔgɔn sɛbɛn k'a la an b'an ka kɔɔri feere o ma ni ka taa an ka sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o kɛra miliyari kɛmɛ caman bɛ ani miliyari ba caman bɛ kɔɔri bayɛlɛmalen kɔfɛ Faransi b'o jɛ o bɛna kɛ gɛlɛyaba de ye Faransi jamana kan o tuma an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ Mali ni Mauritanie bɛ se ka bila ɲɔgɔn na cogoya min na an k'o fɛɛrɛ tigɛ janvier kalo tile 17 san 2022 fɛn min ye maa 7 ye o su yera Mali ni Mauritanie dancɛ la o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye Faransi sɔrɔdasiw ye u ye Mali armée jalaki k'a sɔrɔ nkalon kuma armée yɛrɛ ma surunya yen na jan ko u ka taa nin ɲɔgɔn na maa fa sɛbɛnnikɛla ko armée bɛ terrorisiw kɔ u bɛ Bamanjuw kɔ Marebugu Gire ani fɛn min ye Nara kɔnɔna na mun bɛ t'u se Mauritanie frontière ma ɲɔgɔn ye
sɛbɛnnikɛla ko kalo do waati min ni bɛɛ diɲɛ bɛɛ kɛlen bɛ ka Mali janfa fo k'a tɔto Moritani ani Laginɛ ma CEDEAO kɛlen bɛ ka daw tugu an ɲɛ anw bɛ taa mun kɛlɛ tigɛ Moritani na k'a sɔrɔ an jigi bɛ Moritani kan sɛbɛnnikɛla ko a faamuyana janfa jugu ani wale jugu kɛbaa maa wɛrɛ tɛ Faransi ka service secrètw minnu bɛ yen n'u dogolen bɛ dibi la olu de b'u mɔmɔ ni fɛn min ye nin vaalu ye ka t'o kɛ ka sɔrɔ ka nkalon da armée la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sanction minnu binnen b'a kan sanction illégale illégitime inhumaine sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu kɔni ye ko ye komi n'u b'a fɛ ka Mali de kɔni a gun a kamana la sabula fɛn min ye u ka président kɔrɔ min n'o tɛmɛna ale de kun ni CEDEAO ka di nka maa min bɛ bi n'o ye Mohamed Ould Ghazouani ye ale ye maa hakili sigilen ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Faransi ye a ye CEDEAO bila Faransi yɛrɛ ciden taara ka taa fɔ fɛn min ye Ghazouani ye a ye datugu Mali ɲɛ sabula anw bɛ fɛ ka juru cɛnɛ Mali kan de la Maliden bɛɛ lajɛlen kɔngɔ k'u faa walima u ka sɔn an da ma sɛbɛnnikɛla ko Ghazouani ban'o ma o tuma a banni min kɛra duwakunfuranjɛ in na tuguni maa 30 ni kɔ o su yera Moritani yanfan in fɛ RFI ani fɛn min ye France 24 ye u ye nkalon tigɛ tuguni k'a fɔ k'o ye Mali armée nɔ ye. U b'a fɔ u tɔ b'o kɔ sɛbɛnnikɛla ko o maa 30 ni kɔ faali yele fɛn min kɔni ye Moritani faamaw ye u dusu kasira o yɔrɔnin bɛɛ u ye Mali ambassadeur n'o ye Dibasi ye u y'a wele k'a ɲininka dalakan na kuma gɛlɛyara fɛn min ye jamanakuntigi ye n'o ye Kolonɛl Asimi Goyita ye ko yɛrɛ gɛlɛya kojugu ale yɛrɛ ye communiqué kɛ ka kunnafoni di kɛ Mali ka ambassadeur min bɛ yen ka ɲɛfɔli k'o ye fɛn min ye Ould Ghazouani ye k'o yɛrɛ wele téléphone na k'a hakili fa k'a hakili sigi fɛn min kɔni ye Mali ye ko in ye Mali yɛrɛ tɔɔrɔ a ma da o dɔrɔn ma délégation ba de wulilen bɛ bi min fana bɛ taa Moritani magwɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ Moritanikaw ka masakɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ko in ye a ɲɛ ka kan ka ɲini ji ɲɛma jɔlen na sabula Mali janfaba de ka ca bi n'a dɛmɛba ye a bi fɛn min ye fanga ye n'a yɛlɛmana transition rectifiée bandawo ka taa fara fɛn min ye Mokhtar Wani kan olu gɛnnen k'u sen bɔ ko in na Faransi kɔni bɛ baara bɛɛ lajɛlen la n'a dɛmɛbaw Mali bɛ se ka bila a kelen na cogoya min na fɛn min ye an tɛgɛ jugu sago ye wulikajɔ ni cɛsiri de bɛ sen na min bɛ se k'a to bɛɛ ka na Malidenw fana k'a faamuya siya minnu bɛ yen n'u bɛ k'u den ka t'olu ka maaw fa k'o nkalon da armée la u k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ Mali armée nɔ ye Mali juguyatɔ de don an bɛ se ka to an kelen na cogo min kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation ani le cika kɔnɔ u ka bi bɔli la Georges Sedou taamaden ka minɛn mana girinya cogo o cogo an n'u fɔ o sɔrɔ yɔrɔ bɛ sɔrɔ minɛnw na siga t'a la Georges Sedou i k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant politique kɛlɛ politique juguya Georges Sedou a bi madaden walima n'i ka ko yɛrɛ de banna a bi sɔrɔ ka ban n'o tɛ ni se b'i ye a ti ban n ye min f'i ye RPM ko la Georges Sedou i k'a dɔn a dalen filɛ kɛnɛ ka tantara maître Baber Gano Musa Temeni Georges Sedou i k'a dɔn u ko min ye kɔsɛn in na sariyatigiw ye jo min di ayiwa Boubacar Tereta ma u ye kuma in mɛn Georges Sedou i k'a dɔn sariyatigiw u t'u jalaki u ti ayiwa ba u ka kuma ma nka min kɔni fana se b'u ye o de ye ka kiiri kura boloda Georges Sedou i k'a dɔn min b'a to ayiwa Tereta ta bɛ kɛ nkalon ye a ma dabɔ o ye appel ye n ye mun f'i ye n y'a f'i ye ko nin ye ko daminɛ ni ma ban i ye nin fɔ dɛ n y'a f'i ye dɛ i ko RPM ko a yoboyaba wa nin y'a bannen de ye a kɛra musokɔrɔba npogo ye ninnu bɛ taa parti ba in ninnu bɛ taa tila nin 77 députés ala ni IBK sababu d'abord IBK salen kɔni Georges Sedou nin y'a ko de bannen dimi min donna min na bɛɛ b'i ta sara sa Maître Baber Gano Georges Sedou i k'a dɔn denmisɛn don i k'a dɔn a ka wulikajɔ ni cɛsiri parti kɔnɔ o dɔnnen don wa jɔyɔrɔba yɛrɛ b'a la Georges Sedou i k'a dɔn k'u ye min fɔ ni ka taa jalaki bi awa tribunal la sariyatigiw fɛ yen o de ye Boubacar Tereta a y'i yɛrɛ nama dunan ni k'i yɛrɛ wele k'i yɛrɛ kɛ ɲɛmaa ye ka sin ka wulikajɔ boloda ten awa k'i yɛrɛ kɛ candidat ye tuguni k'a sɔrɔ parti yɛrɛ min ye ɲɛmaaya bulo ye a cilen kun don kabini octobre tile 23 san 2019 o waati ɲɔgɔn de kun kan ka kɛ ka bureau kura sigi ka hakilina kura bolo da Georges Sedou k'a dɔn dogo ni dogo bolo kan min ye Awa Tereta n'a jɛɲɔgɔnw ye u labanna ka k'o bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma sariyaw sɔsɔra bɛnkan min bɛ parti kɔnɔ a sɔsɔra o de la min ye Baber Gano ani Musa Temeniw ye olu ma sɔn Georges Sedou u ka ban u taar'o da bɔgɔ jeninen kan kiiri kun fɔlɔ
fɔlɔ kɔni kɛra a dajara Bukari Tireta la Jɔn Sedi k'a dɔn kiiri kɛra bulon min na bulon wɛrɛ b'o sanfɛ min ka girin Jɔn Sedi k'a dɔn u y'a jira sa k'a fɔ u bɛ t'u ta da o bɔgɔ jɛnnen kan sabula fɛn min fɔlen don ani min ni min kɛlen don Jɔn Sedi olu la i kana se ka i k'a dɔn u b'a dɔn n'u taara n'a ye sanfɛla la Jɔn Sedi k'a dɔn u bɛ u laban olu na jo sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn nin kɔni ye gɛlɛya kun bɔlen RPM na maa tɛ min kun jɛ waati dɔn Jɔn Sedi sabula nin taa ka segin kiiri la Jɔn Sedi k'a dɔn a bɛ ɲumanw nege bɔ ɲɔgɔn na a bɛ parti yɛrɛ koya ɲɔgɔn ye minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ kununko gundo caman laban de bɛna da kɛnɛ kan Jɔn Sedi o de bɛ kɛ sababu ye ka parti yɛrɛ dakolondi k'a filenkolondi sɛbɛnnikɛla ko a ko nin damanda de kɛra sababu ye parti caman bɛ yen k'u dakolo ci wa RPM yɛrɛ Jɔn Sedi k'a dɔn a tɛna o dan fiyewu sabula cɛ kelen min bɛ yen n'o tun bɛ se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ a ye nin dabila nin di kɛ nin di fɔ bɛɛ lajɛlen ka jɛ o ye cɛ kelen ye n'o min ji dugara Jɔn Sedi k'a dɔn maa tɛ bilen min bɛ se ka RPM fara ɲɔgɔn kan i bɛ ka sara dɛ mais a denkɛ bɛ yen dɛ jɔnni Karimu bɛ yen Kacho Karimu a fa ka parti tɛ ya Allah il peut dire je veux plus ça il tape le poing sur la table justement n'a sɔrɔla tun bɛ jamana in kɔnɔ n'a sɔrɔla k'o kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ Jɔn Sedi peut faire quelque chose nka ale yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲini jikalan fila tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ n'ale b'a yɛrɛ ɲini ale bɛ jamana kɔ kan i ka jɔn ni ayiwa kodama min b'ale nɔfɛ c'est trop baara gɛlɛyara n'ale ma se ka b'o la fɔlɔ baara tɛ se ka kuma baara gɛlɛyara bon maa kelen min bɛ yen n'o tun bɛ se ka kuma ka ko in sigi kala kan o ye Bika muso ye Tante Amiya bon Ami ma kɛ maa ale ma kɛ maa cɔri ni ba ye ale kɔni a bɛ yen fɛ a bɛ yan fɛ a bɛ yan fɛ ale ma kɛ maa cɔri ni Ami ta kun ka jugu koyi ale bɛ fan fila bɛɛ de taama ka tila k'a bɛɛ ɲami i bɛ k'a kelen président ye Ami ka association tuma min u tɛ ko la fɛn t'u bolo a taamana ka maa ma sɛgɛrɛ agir ko ka dɛmɛ ni fɛn ɲini ni ma fɛn kɛ a kelen président n'a ye ko ɲumani dɔ la n'a ye i bɛ k'a fɛ yen wa e nana yan kunna dali dabɔra même le regard de Ami i b'a fɔ a t'i ban hali a bɛ mɔgɔ filɛ cogo min tu savais que cette dame là fɛn caman b'a kɔnɔ non moi elle m'a pas convaincu non a bɛɛ ma ban a bɛɛ bannen filɛ nin n'o tɛ n'ale kun kɛra maa ye maa ɲuman ye i b'a fɔ tanti lɔbɔ ɲɔgɔn ko i b'a bilasira i b'a fɔ kana nin kɛ nin ye maa kɔrɔ ye nin ye teri kɔrɔ ye nin kɛ tan wala hali cɛ dimine muso ɲuman cɛ dimine maa dɔ kɔrɔ i b'a fɔ karisa sabali sa wallahi ta karisa fɛ n'a kun y'o jɔyɔrɔ kɛ Jɔn Sedi bi maa min kun se ka RPM fara ɲɔgɔn kan o y'ale kelen ye lɔbɔ tɛ kuma cadre fɛ Mali kɔnɔ bi k'i tɛ sɔn a ta ma bɛɛ bɛ sɔn parce que a ma kojugu kɛ maa na a ma se maa ma a ma maa janfa a ma juru sara kɛ diɲɛ nin de ye dɛ diɲɛ nin ye a ma Jakite i tɔn ka Tezala premier min Jɛka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɔsi Sedu n bala cogo bɛ di Dabatungana ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye Masire Diop ye nin y'a ka sɛbɛn ye Masire ko an ale ni Laya u kumana lakanako kan an n'a fila fara ɲɔgɔn na a ko fɛn min ye sɛgɛ ka sɛden da o ye kɔrɔlen ye nka k'i sigi sɛ kulukulu k'a ka o ye ɲɛdon ye o ye sɛtigi latigɛ n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye wulikajɔ ani janfa min y'an ka armée sɔrɔ Mondoro n'a jara a bi se fila sabula fɛn min ye chef d'état major général Umaru Jara ale yɛrɛ ye wulikajɔ de kɛ fɛn min ye kɛlɛbolo ye u y'o wuli n'i y'a mɛn ratissage sɛbɛnnikɛla ko o ye kumajugu de ye armée la sabula fɛn min y'an ka jamana armée ye ni kura de fiyɛlen b'u la don o don u bi fanga kura sɔrɔ ni janfaba min n'a labɛnna diɲɛ seleke 4 kan ka na cun Mondoro sɛbɛnnikɛla ko maa minnu y'a kɛ ani minnu yɛrɛ a dingɛ kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen de dafirila bi Mali armée kunungo fɛn min ye Bamanju ye u tun bɛ na u ti armée la fɛn min ye tiɲɛni ye k'o kɛ ka minɛnw jɛ ka taa n'a ye ka segin ka t'u seginyɔrɔ la ko t'u sɔrɔ o kun ye kunungo ye o banna Colonel Sadio Kamara tile in na cɛ o cɛ kɔni n'i tura armée la an kɛra bala de ye sa ani juguni n'i magara na an b'i sɔgɔ n'a magar'i la an b'i sɔgɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mondoro ye maa minnu ye wulikajɔ ni janfa kɛ ka na bi Mali sɔrɔsiw ka Mondoro a kelen de bi minnu bɔrɔ kotora sabula fɛn min ye Mali cɛdenw ye u y'a bɛɛ lajɛlen nɔfɛ bɔ k'u bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ karaba u k'a kɛ misali ye sɛbɛnnikɛla ko
a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mondoro kɛlɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tile damadɔ plan Maliko opération kɛlɛtigi chef d'état-major armée nationale olu ye wuli kajɔ ani jija daminɛ fɛn min kɔni ye terroriste min ye min ju yera ani min ju kɔni n'olu ma se ka dɔ o de ka ca sɛbɛnnikɛla ko kɔnɔ ni dugaw ni wɔrɔw ye min dun o ka ca sɛbɛnnikɛla ko kisɛ yɛrɛ ye dɔw yɛrɛkɛ tasuma ni fɛn min ye mugu sisi ye dɔw tor'o la olu yɛrɛ kɔni ma se ka da sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min kɔni ye kungokolow ye k'u mɔmɔ maa ninnu tɛmɛna sira o sira fɛ armée bɛ k'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ sabula u sigara tu o tu nin na k'a fɔ u bi sɔn ka kɛ yan armée ye gɛrɛw kɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mondoro kɛlɛ o bannen kɔfɛ fɛn min ye Mondoro ye u kɛlen k'a dafɛla bɛɛ sasa k'a maajugu bɛɛ lajɛlen mina ni k'u ni kɛnɛ karaba fɛn min ye Mali armée a chef d'état-major ka fara ministre kan a ko aw tilara wa u ko an tilara wa a daminɛna sisan de a bɛ tɛmɛ ni baara ye kungokolo min bɛ ani Mondoro cɛ Wagadu kungokolo o de cogoya bɛ fɔ ka caya k'a fɔ Bamaju bɛ yen a y'a fura sɛbɛnnikɛla ko a fɔ ko a y'a fura o y'a sɔrɔ Mali sɔrasidenw cɛŋanaw u kɔrɔtɔlen don u bɛ min ɲini o y'o de ye u y'u kɛ tu kan sɛbɛnnikɛla ko u y'u kɛ tu kan u kɛlen tu kan fɛn min ye Bamaju ka daga min bɛ yen u y'a salo fo ka taa Moritani frontière la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ terroristes dogolen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u ye yen bɛɛ lajɛlen mɔmɔli daminɛ sɛbɛnnikɛla ko mɔmɔli kɔni kɛra sababu ye u sina ka bali ka mobili 4 ye olu bɛ ka kɔsɔ digi t'u ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen wobow u y'olu ni kɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko i ko mobili 4 i ye wobo 3 de fɔ a dafa wobow 4 dafara u ye misili fili ka sɛbɛnnikɛla ko misili filil'olu kan olu minɛlen maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛrɛda fɛ sɛgɛsɛgɛli u ye mɔmɔli kɛ maa damadɔ bɛ yen minnu kɔni ye Bamajuw ye olu yɛrɛ tun bɛ suna de la ko u sɛgɛnnen mugu sisi ani mugu mankan olu panna ka wuli k'u b'i sentigɛ ta o y'a sɔrɔ goro u y'olu minɛ la hawla a yangadi ye olu minɛlen a ko fɛn min kɔni ye an ka gendarme minnu bɛ yen olu dir'olu ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Nara secteur ye u nan'o mɔmɔ fɛn min ye jamanakuntigi ko maa kana bin maa kan nka maa o maa bɛ yen n'o ye tiɲɛnikɛla ni tɛgɛ kɛr'o kan a y'o minɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Wagadu kungokolo u y'u kunda Narayanfan in kan o wocɛ kɔnɔna na fɛn min ye maa 18 Bamajuw la olu kɔni mugu filil'olu kan o dun tora yen u ni kɛnɛ karabara olu minɛlen kɔfɛ fɛn min y'u bolola marifa ye AK-47 u y'o 5 minɛ fusil de chasse a y'o dɔ minɛ o 5 lance roquette anti-char u y'o 1 minɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye moto 5 ye o kɔni sɔrɔla k'a sɔrɔ o kɔni ma jeni o tuma fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw y'u tɛgɛ da o kan mugujugu min n'u b'a don mobili tɛmɛtɔ ye u k'o de ma EIE u y'o camanba de sokelen tun bɛ yen u y'a bɛɛ lajɛlen salon ni k'a détruire ka tɛmɛ n'u ka sira ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ donso dɔw fana tun bɛ ɲɔnɔ kungokolo kɔnɔna na olu tun ka dantɛmɛ wale o juguyalen bɛ i n'a fɔ Sinɛ n'a ɲɔgɔnnaw o donso jugu dɔw bɛ marifa minnu b'olu bolo o mina n'olu la o sigida denw ka se ka lafiya cogo min yɔrɔ dɔw la fɛn min ye mugujugu ye Bajaŋara fanfɛla in na o camanba de minɛna Bamajuw la terroriste maa 5 minnu kun ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka bɔmu don sɔrɔdasiw tɛmɛtɔ ye olu minɛna n'o tɛmɛna ka bɔ yen Sevare ale kɔni fanfɛla in na fɛn min kɔni ye kɛlɛ dɔ ye o kɛra dugu min bɛ n'u b'a fɔ a ma ko Karige o kungokolo kɔnɔna na fɛn min ye Mali hélicoptère ye u ye Bamajuw bunde ye caman fɛnɛ o tora kɛlɛ la ye sabula fɛn min ye terroriste maa 20 ye u y'o fa ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye maramafɛnw ye u bolila ka taa k'a bɛɛ lajɛlen fililen to u yɛrɛ ɲinitɔ Mali armée y'a mobili a kisɛ a bɔmu u y'a bɛɛ lajɛlen de salo ni ŋana n'a ye u ma tila dɛ u tilara k'u kunda yɔrɔ min kan o ye dugu min bɛ yen n'u ye Pisa ani Bayi o ye Bangasi mara ye o yɔrɔnin na fɛn min kɔni ye wulikajɔ u y'o kɛ fɛn min ye donso marifa 66 u y'o sɔrɔ yen pistolet n'o ye AK-47 ye o 10 n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye mugu ni kisɛ camanba de min dilannen don bolo la u y'o minɛ yen mortier n'i y'a ta k'a lajɛ min bi kisɛ belebelebaw ninnu fili bɔmu ninnu fili u y'o mortier min bolola dilannen don u y'o caman zalo ye o yɔrɔnin bɛɛ chef d'état-major ko Sikaso fanfɛla in na yala mun de bɛ yen a ye karaw k'a la sɛbɛnnikɛla ko kungokolo min bɛ yen n'o bɛ Mawu ani Bura ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔdasiw y'o bɛɛ lajɛlen mɔmɔ fo ka don Kucala kɔnɔna na Buguni ka n'a fara fɛn min ye Kulukoro mara kan nin dɔgɔkun furancɛ in na Mondoro kɛlɛ kɔfɛ u ye nin bɛɛ lajɛlen don fana sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Bamaji jugu minnu
fana bɛ n'o ye GSIM ye olu de ye communiqué kɛ k'a fɔ olu de kun ye attaque kɛ fɛn min ye Mondoro a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali sɔrɔdasiw ani fɛn min ye Bamanji wɛrɛ minnu bɛ olu bɛɛ lajɛlen de ye ni maa ninnu ngoroni daminɛ o nana kɛ sababu ye maa 40 GSIM na u y'o ni kɛnɛ karaba kunna siniko ni kunuko kɛlɛ banna u ka ca koyi tɔtu ka ca i b'a fɔ Dide tɔtu la bilen o tɔtu la u b'u yɛrɛ ɲini bi sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali armée se b'an bolo bi fɛn min ye jamanadenw y'u hakili sigilen bɛ Mali armée kunna wololen bɛ sabula colonel Asimi Goïta y'a bolo si yɔrɔ fɔ a ko baara fɛn o fɛn ka kɛ fɛn min y'a ka colonel cɛpasa ye Sadio Kamara a b'o wuli ka jɔ la sabula fɛn min ye taama ani wuli ka jɔ ni cɛsiri ye minɛn bɛ se ka di armée ma cogoya min na min bɛ se ka to u ja ka min kɛlɛ don o don u k'a se sɔrɔ sɛbɛnnikɛla k'o baara de bɛ sen na fɛn min ye diɲɛ seleke naani kɔlɔsilikɛlaw ye olu yɛrɛ ko kande min'a ma u kande wari ma nka armée min n'a kolo ka gɛlɛ bi n'a ti sera kɛlɛ ɲɛ o de kun bolo kun sinen bɛ Tchad de ma Mali tɛmɛna Tchad la on est premier aujourd'hui l'armée la plus puissante de l'Afrique anw de don minɛn tɛ dɛ wari tɛ dɛ mais ni ko gɛlɛyara kɛlɛ gɛlɛma armée min bɛ se k'a gagner bi c'est le Mali n bɛ sɔn ka taa n kɛ Faransi kan sabali dɛ bombe atomique bɛ Faransi wallahi bombe atomique 250 de bɛ Faransi bolo Ala ka ni ci dɛ wa n b'u invité n b'u invité kɛlɛ la a bɛɛ la Ala de non n ja gɛlɛyara o sabali sa an ka taa dɔɔni dɔɔni ayiwa basi sɛbɛnnikɛla ko ka jɔ maba dɔgɔkun furancɛ in na fɛn min ye colonel Sadio ye a taalen bɛ Russie tile 10 a b'o de kɛ Russie fɛn min ye avion belebeleba 2 bɛ ko min ma MiG-29 a taalen b'o nɔfɛ sabula marisikalo in na u kan ka na a ma da o dɔrɔn ma wuli ka jɔ n'a bɔra Russie a bɛ taa Turquie u ko min ma drone de surveillance aérienne dernière génération turque a taa m'o de commandé bon i ɲɛ b'a la i y'a dɔn armée ko la bɛɛ bi tubabu bɛɛ lajɛlen n'i ka dɔnniya nka drone na Turkiw maa si t'olu ka diɲɛ bɛɛ an bɛ n'o dronew de bila Mali kunna sisan bisimilahi ale fa panna an b'i lajigin Mali jara o embargo in fusara an ma dɛ a bɛ ɲɛnabɔ sɛgɛ bɛ ne na kɛ embargo in fusara an ma i ye min fɔ a ka jugu sa n'o tɛ a ka di ne m'a f'i ye n ko sɔgɔsɔgɔ la bɔnɛ tɛ i y'a fɔ dɛrɛ i y'a fɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako ani indépendant an y'u fila ci ɲɔgɔn na Georges Sedou maa min mana bolokuraya kelen sɔrɔ suruku la kan'a f'i ma fɛn sɔrɔ n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi tile Georges Sedou k'a dɔn ŋanamu b'a don ɲɛ a dugusɛjɛ ye ko langolo min ye dugukolo ko kɛlɛ ye Georges Sedou an ka jamana kɔnɔ o tɛ ban nka n'i y'a ta k'a lajɛ maa fila ka t'i nɔrɔ titiri fɔnse kelen na dɔ ta ye nkalon ye Georges Sedou i k'a dɔn kiiri kura hakilina kura a janjo jara i k'a dɔn sarangosi sarana madame Sempara Georges Sedou ba muganzara i k'a dɔn muso min don a tɛ kɛlɛkɛ gansan a ka kuma ka ca nka n'i y'a ye kuma na fɔn fɔ la Georges Sedou i b'a sɔrɔ tiɲɛ b'a fanfɛ a sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn a bɛ ni ka waati jabɔ sarangosi saran ani sangaw ka zu bi ɲɔgɔn na zu Tarawele i k'a dɔn dugukolo ko dɔ la Jelibugu la i k'a dɔn awɔ sirada la sans ni dugukolo ko kɛlɛ bilen Mali bɛɛ bi k'ale kelen da yan awɔ dɔw bɛ yen n'u ma sa u t'a dɔn koyi i selen sa dingɛ da la i bɛ dugukolo ko kɛlɛ non a t'a dabila abada a t'a dabila Georges Sedou sɛbɛnnikɛla ko min ye Abuwa Kasimu Tera ye a ko wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan sara ni Sanzu o ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin dugukolo in na Georges Sedou k'a dɔn a maa fila bɛɛ lajɛlen ko titiri fɔse b'a bolo Georges Sedou bɛɛ lajɛlen bara k'i ka titiri jira sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u taara kiiri bulon fɔlɔ la min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye kiiritigɛlaw ko nin ko in bi danga min na bɛɛ k'i jɔ an kana yɔrɔ suma k'a lajɛ tiɲɛ ni nkalon n'an y'a bɔ ɲɔgɔn na tuma min kiiri bi tigɛ Georges Sedou k'a dɔn Sanzu ale ka dugukolo ŋanamu ko maa donnen don la Mali kɔnɔ harab a sina k'i kɛ yɔrɔ in jɔli ka ten Georges Sedou a bara ka yɔrɔ jɔ cogo min su t'o la tile t'o la ale kɔni bara k'a dasi sima bi nɔɔni bɛlɛ bi to cɛnjɛ bi na sima kɔni bi jigin cogo min a bi jigin ten sɛbɛnnikɛla ko sarangosi sara a hakili sigilen don i ko mɔmijirana mɔden sabula a b'a dɔn kiiritigɛlaw mana se k'a ɲɛ sɔrɔ don o don i k'a dɔn a ka tiɲɛ ye min o bɛ segin a ma Georges Sedou k'a dɔn don dɔ la min ye sariyatigiw ye ani géomètres olu farala ɲɔgɔn kan ka na yɔrɔ suma k'u bɛna yɔrɔ lajɛ i k'a dɔn titiri foncier yɛrɛ min bi ko fɔ ka se k'a ko
lajɛ u ni avocat Jean Sedi Cardo o y'a sɔrɔ sanzu haraba a t'an bɛ gardiw caman ta kana yɔrɔ kɔlɔsi ale de ka yɔrɔ don Jean Sedi Cardo a donnama in kama gardiw ma sɔn maa si ka gɛrɛ i kiiritigɛla o i avocat o i géomètre o Jean Sedi Cardo awa mina dun bɛ géomètre bolo u bɛ se k'u tɔɔrɔ ja fɛ ka ko bɛɛ lajɛlen sidɔn journaliste Seydou min ye lamini ye u nan'u jɔ ka minɛnw k'olu banba minnu bɛ taa fo kabakolo la n'o ye GPS k'o fili ka taa Seydou y'a fili ka taa k'a mɔmɔ kana k'a fili ka taa k'a mɔmɔ kana sɛbɛnfura 2 ye ka sin k'a da kɛnɛ kan Jean Sedi Cardo Sanzu ka titre foncier o tɛ hali Jelibugu la bon ye nin ye awɔ titre min bɛ Sanzu bolo c'est à dire yɔrɔ in tɛ dɛ a tɛ hali yan nɔ a tɛ hali commune na i ye problème ye wa ayi Sanzu dugukolo ko nege bi da yɔrɔ min u ka Kidali région d'a ma Jean Seydou o bɛɛ ko tɛ bɔ a tɔgɔ la topographe ŋana minnu bi jamana kɔnɔ topographe ayiwa so 3 olu de taara ko in lajɛ olu tɛ foyi suma dugukolo sanfɛ k'u b'o majɛ Jean Sedi Cardo olu nana jaabi bɔ ka taa di kiiritigɛlaw ma avocat ani tribunal administratif ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen ka jaabi sɔrɔ titre foncier min n'u y'a suma k'a lajɛ sarangosi saran ta don bi a ta don sini Jean Sedi Cardo o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn kiiritigɛlaw ko sisan an kun bɛ min nɔfɛ o ye nin ye Sanzu dun a ye wari min don yɔrɔ in na ka ban ko ale ta don nkalon kan a kasabi ka ca Jean Sedi kana siga sariyatigiw namara tɛ yen taa kana tɛ yen k'a da kolondi k'a filenkolondi hali a bɔgɔ u b'a cɛ ka bɔ yen nin kun ye sɛbɛn ye jo b'a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔ la Sanzu ye maaw tɔɔrɔ dɛ cɛkɔrɔba ye a ye maaw tɔɔrɔ dɛ ne kɔni t'a dɔn a ɲɛɲini de don dugukolo ko la wa mun ba taara dugukolo bɛ Sanzu bolo a n'a ye immeuble halisa maaw t'i lafiya dugukolo jango a kɛlɛlama yɛrɛ a kɛlɛlama a b'a bɛɛ sɔrɔ kɛlɛ kan ta nin ye hɛrɛ a na goya la sa o mɛnna n ka ko la ani n tora n ka ko la u bɛ ɲɔgɔn da fɛ ani muso min bɛ ɲɔgɔn na Sara mana jogo sɔrɔ Sara n t'o bila dɛ Sara Dababugɔ Sara Nfabugɔ Sara Sara n kɛlen ka jogo sɔrɔ Sara a t'o bila dɛ Ahmed Jakite an ka Tezara premier Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn i bi laban ka sa dɛrɛ kana siga bɛɛ bi laban Ala bolo o tuma an ka Ala ɲini an ka wari to yen o de ka ɲi bala cogo bɛ di Jean Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Saka Dumbiya Saka ko a k'i k'a dɔn duwakun kelen sugandilen don cakɛda min y'a ka baara ɲɛdɔn n'o ye awa Semapi a directrice de ye madame Bokumu Fatumata Siragata Traoré madame Bokumu Fatumata Siragata Traoré cɛsiri ani wulikajɔ min bɛ se k'a to jamanadenw bɛ nafa sɔrɔ duwakun kelen Mali fɛn minnu dilala malidenw fɛ fɛn minnu dilala usine-tigiw fɛ mɔgɔw y'u sigi ka fɛn min miiri u k'o de ma tubabukan na made in Mali dilannen Jean Seydou Mali entreprise jango jamanaden minnu bɛ ayiwa an ka fɛn dilannenw kanu Jean Sedi Cardo fo a ɲɛ ka dɔn a baara ka bila sen kan a ɲɛ ka dɔn jɛsina ni jamana bɛɛ la duwakun kelen dalen don k'a daminɛ kalo tile 14 ka taa bila a tile 19 centre de promotion propriété industrielle u k'o de ma Semapi Jean Seydou munna nin duwakun kelen bɛ sigi sen kan a ko n'i ye madame Bokumu Fatumata Siragata Traoré a ka jaabi ta ale min ye directrice générale ye a ko a dɔn dɛ Jean Sedi Cardo mɔgɔw de b'u sigi ka miiri kɛ ka taasi kɛ ka fɛn dɔ dilan min ye feerefɛnw ye walima minfɛnw Jean Sedi Cardo olu de y'a ɲini u hakili la k'a dilan Jean Sedi Cardo a dilannen kɔfɛ a bi kɛ wasa ye a bi kɛ ayiwa i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ni ka fɛn ye Jean Sedi f'olu ka kɔlɔsiden ye olu ka sɔrɔ ka bonya sabula maa minnu b'a a fɛn fasɔn san maa minnu y'a dilabaw ye i kɛra entrepreneur ye o i kɛra usine-tigi ye o Jean Sedi Cardo a ko in donnen tɛ kosɛbɛ i ye diɲɛ fɛn o fɛn b'i kunkolo la o y'i halala de ye Jean Sedi nka kɛcogow de b'a la ani taabolow de b'a la n'i m'olu matarafa bɛɛ i k'a dɔn maajugu bɛ t'i bin kan walima k'a kɛ bɔsindigi la ye
a ko n'i y'a ta ka lajɛ dɔgɔkun kelen in dalen don o de kama Jɔn Sodi k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se k'a ɲɛdɔn baarakɛlaw maa cɛsirilenw minnu bɛ ko b'u kunkolo la Jɔn Sodi k'a dɔn olu ka nafa min ye consommateurs ye olu fana bɛ nafa sɔrɔ cogo min k'a dɔn min ye nin cakɛda in ni nin cakɛda in ye olu de y'a baara kɛ Jɔn Sodi k'a dɔn a ko kurubungarili min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ n'ale ma kosɛbɛ wa a yɛrɛ b'a sogo doni ka taa kɛnɛ kan Jɔn Sodi a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye madame Bokumu Fatumata Siragata Traoré Jɔn Sodi k'a dɔn nin fɛn damadɔ de bɛ jamana in jɛ ka sɔrɔ nafa min b'a la ni sɔrɔ min b'a la Jɔn Sodi kelen k'i ka baara kɛ k'i ka wɔsi kɛ dɔ kan'a fɔ k'a b'o bɔsi la o ti ɲɛ o de la min ye semapi ye ale kelen bɛ ka dɔgɔkun kelen sigi ɲɛfɔli la ani ɲɛdɔnni na jamanaden bɛɛ lajɛlen Jɔn Sodi k'a dɔn min ye Siragata ka kuma in ye wulibali don e m'a ye hali n'i ye jagokɛ fɛn dɔ ta k'a dilan ka na n'a ye jamana kɔnɔ n'a kɛra sanga ye kopi u sin ka taa dubili ka taa dilan ten a kopi bɔ e ma Tezara ye k'i ta in na gosi Tezara kopi bɔ ko Tezara page jɛma o tɛ Tezara i m'a dɔn nin ye n ko binganikɛlaw de bɛ Mali kɔnɔ o tɛ Tezara ye c'est à dire que i b'i ka ko dilan i kunkolo la i b'i ka ko dilan walima ka t'i ka ko ɲɛɲini n'u y'a ye o bɛna ka sanga sɔrɔ dɔrɔn dɔ bɛ se ka taa bamayɛlɛmani kɛ ka na don i sen kɔrɔ mais justement wa n'i ye ko min kɛ n'o ɲɛna bɛɛ bɛ don o la Telimani lajɛ kɛ e de fɔlɔ ma na Telimani cɛ in ka kuma ye mais bɛɛ donna a la bi dɔw yɛrɛ bɛ se ka moto san dɔrɔn u kɛra Telimani ye ce n'est pas normal bon e ma ye a bɛ fɔ a bɛɛ ma ko Telimani ka sɔrɔ Telimani tɛ moto taxi Telimani ani moto taxi tɔw u cɛ ka jan kelen tɛ ça c'est des professionnels minnu bɛ k'a kɛ ko juguya sisan o de ye copie ninnu ye merci i b'a don damatɛmɛna ne min tɛgɛ don o bɛ kɛ i kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolew k'u da kɛnɛ kan fɛn min ye Nunkɛ Konare nin y'a ka sɛbɛn ye a ko mun Nuhum Konare ko a ko fɛn min ye Kati an ka taa Kati nin kamalen nin kɔni da ye ni juguya da ye sabula maa min n'o kun y'a ta baara la san caman a bilalen ka bɔ baara la fɛn min ye ekɔliso ye a ye ta don ekɔliso la ka tila ka taa ni 3 ye ba ni juguya da ye Nuhum Konare ko a ko fɛn min kɔni ye lycée dɔ bɛ Kati lycée privé Primo El Primo Kati fɛn min ye février kalo tile 27 na tile 28 ta wulila sufɛ fɛn min ye lycée kɔnɔna na a ko fɛn min ye nin tasuma ye a ɲɛ ɲinina tasuma bɛ se ka wuli lycée la cogo jumɛn na taji tɛ kuramayɔrɔ tɛ fɛn tɛ min bɛ se ka na ni tasuma ye o tuma a ɲɛ ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye lycée promoteur ye n'o ye a ɲɛmaa ye ale taara ka taa plainte don Kati commissariat la commissaire divisionnaire Sori Ibrahim Sangare n'a ka cɛdenw olu ye wulikajɔ daminɛ brigade de recherche olu nana kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko u nana jateminɛ kɛ fɛn min kɔni ye ni maa ninnu ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔ de bɛ yen min kɔni ye fenêtre de dakari diyagoya ka don u y'o nɔ ye sɛbɛnnikɛla ko u donnen y'a sɔrɔ tasuma donnen bɛ lycée la nka tiriwari n'i y'o lajɛ i b'a ye dɔ y'o forcer diyagoya k'o dayɛlɛ wari min tun bɛ yen CFA wari miliyɔn 3 ani 36,000 hɛbɛw o talen bɛ a taara n'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye direction ye a minɛn caman bɛ yen minnu ye minɛn nafamaw ye a bɛɛ lajɛlen de jenina kalan bɛ kɛ ni fɛn o fɛn ye ko minɛn nafama don a fauteuils armoires ni fɛn o fɛn bɛ yen tasuma de donna a bɛɛ la k'a bɛɛ jeni min yɛrɛ y'a la gɛlɛma ye ekɔlidenw ka dossier ani fɛn min ye ekɔlidenw ye u ka matériel fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye nafama ye tasuma ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ boliya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko tiɲɛni in kɛlen kɔfɛ maa min bɛ yen n'o siga kɛr'o la o de tun ye gardien yɔrɔ in na o tuma a ye gardien kɔrɔ in a y'a wele ka na sabula ale bilara ka bɔ baara la a ma mɛn min bɛ se k'a to ko ɲɛ ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye gardien ye a y'a ɲini ka na a bɛ si yɔrɔ min na pulukusun a tɛ yen o tuma u y'a ɲinini daminɛ maa dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Segu mara ye a ye yen magwɛ Segu ni Tomiya ni ɲɔgɔn cɛ u taara ka taa tɛgɛ k'a kan yen ŋami sabula fɛn min ye brigade de recherche o ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o ye Abibu Jakite Abibu Jakite kɔni o ye wuli ka jɔ k'o yɔrɔnin bɛɛ ni ka taa a sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye maa in ye a kun si yɔrɔ ye yɔrɔ min ye n'o ye Kati Tubana ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ kamalen kɔni tununa olu kɔni sigara fɛ a balila ka tunu olu ma ko foyi faamuya sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali busamisɛn ganna la a ye jɔngɔla fɔ a ko ale bilara ka bɔ baara la ko ma diya ale ye sabula ale kɔni bolo nin baara yɔrɔ ale
dɔrɔn de n'a ka kan o tuma i ye nin fiɲɛ ni nin fiɲɛ in kɛ baarakɛyɔrɔ ɲɛmaa la a y'i bila o de kama yala o ye tiɲɛ a ko ye tiɲɛ ye ale ye fili caman kɛ o tuma wari min n'i y'a ta 3 a bɛ min 3 u y'a mɔmɔ k'a mɔmɔ foyi ma sɔrɔ a kun 500 kɔ u k'a bugɔ fo k'a fa ka wari tɔ minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye gardien a tɔgɔ de S Kulubali ye S Kulubali a kɔni jɔnna ko in bɛɛ lajɛlen la a ko fɛn min kɔni ye 500 ye a y'a jira k'a fɔ o kɔni o bɛ yɔrɔ dɔ la nka a yɛrɛ mɔmɔlen o yɔrɔnin bɛɛ wari min sɔrɔla a ko 20 dama don o tuma a tɔ 500 a y'o yɔrɔ fɔ u taar'o ta sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye moto dɔ ye n'o ye moto kura ye a kɛlen bɛ k'o sa a kɛlen bɛ k'i nu da o la fɔ tumi yan a ɲininkale ko munna ko a ye nin kɛ a ko école promoteur dimiya de kuma la k'ale nin kɛ de ko pour que k'i dimi bɔ ale a b'a si kɛ kaso la awɔ a ko san 6 ale bɛ baara la école in na o nana ale banamana bila nin jogo in na ta o tuma k'ale y'o kɛ ko pour que k'a dimi bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sariya ye maa si t'a ni sanjɛ fɛn min kɔni ye nin ko in ye a ko kɔni bɛ sariyatigiw bolo an bɛ don min na ko bi sabula fɛn min ye gardien n'o ye S Kulubali ye n'i y'a mɛn tubabukan na mandat de dépôt u y'a bila o la fɛn min ye Kati kasobo ye u taara ka taa datugu ye yen kaso ka jugu dɛ Kati kasobo ma ɲi dɛ kunnafoni min ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko degelo k'u da kɛnɛ kan Jean Tizetou waati n'a ka waati ma se bita an b'a bila jumanata waati sera e ko mun Daba Tunkara fɛn min y'an baarakɛɲɔgɔnw ye Fuseni